میکنید روی من میخنده میگه خودت نمیفهمیدی که بزرگ خیلی جای پری نشمند نرکمند خانه مردم توزه کردم گاهی گوشنه گاهی سر خواب کردم گپ داد چیه برادر جان که من به پاساژ تاجیکستان وقتی مراجعت کردم گفتم بخیز به پیش مانه بیا خواستم رفتم ای دهنی دروازه پاساژ مرا سر کردن برادر باور میکنی مرا قبول نکردن با طریقه تلفنی من مرده جنازه چما با طریقه تلفنی دیدم باور کنین خیلی سخت است یک تاش جواب داد یک هنرمند نومش نمیتونم گفته اگر یاردم میکنیم نه که یک گرده تبتیم با یک برادر در همون ایران گرده کفته سه مشته در همون جاهای همون گرده تا بته همون ده بعد همون ترا پول میتاو مقصد اشتراف تا میسپاری بلیت تا میگیری میایی شما پرسید کنین که اون زنک چکا میکده بده تا یکان گرده تا میفروشی یا کم تا جگر تا میبری میفروشی. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Дар ин видео рекламаҳои шахсие ки ман договор дорам ки бояд дар ҳар як видеом бимонам, чунин реклама намешавад. Шумо аз видеои пешина медонед ки ман дар чӣ гуна видеоҳо реклама намемонам. Яъне ки аз чӣ гуна видеоҳо намехоҳам ки дар ма фоида биёранд чунин видеоҳо. Агар ки бидонен хуб. Ва ин видео мувофиқи названиаш чӣ хеле ки диден, действительно ҳамин хеле. Зани тоҷике ки дар Ирон ва мисли ҳамчун як асир ё ин ки ҳамчун як ғулом шудагие ки намедона чӣ кор кунад ва чӣ ҳолату даҳшатҳое ки дар сари ин зан омадагие шуморо ҳам ба ҳайрат меёра, ҳам ғамгинтон мекуна, ҳам ғазабитон мекуна ва баъзе одамое ки дар ҳаёт ноумед шудагӣ бошанд бо умед мебахшашон, баъзе одаморо наоборот заставид мекунад ки ба чизи доштагишон шукр кунанд ба хотири фаҳмидан ки чӣ мушкилӣ дар сари ин зан омадагие ва чӣ сабаб шудагие ки ба чунин ҳолат гирифтор шудагие дар Ирон зани тоҷик аз кулоб. Видеоро пурра то охир тамошо кунед. Мутаассифона дар байни мардуми мо ҳамин хел панияти безеб астае ки зан ё ин ки писар таваллуд накард ӯро бадбинӣ мекунанд, бадрафторӣ мекунанд нисбати ӯ, гӯё ки зан гунаҳгор бошад ки писар таваллуда мекунад, ба он нигоҳ накарда ки дар инҷа якум ки хости худовандае ва дуюм ки мувофиқи илмӣ бигем гунаҳгор мардае. Лекин бо аз ҳамада даҳшатнокаш онае ки мешава оилаҳое ки зан таваллуд карда наметавонад, имкони таваллуд кардан, ҳомила шудан надорад ва ин сабаб мешавад ки оила جدا میشود. به خاطری که فرزنده نشیده بودم در زندگی من مجبور کرد که شوهرم جدا شم. و این زنی که امروز دربارش گپ میزنیم از شهر کلوبای سبب جدا شویش از اویلش همین میشود که حامله شده نمیتونه و به خاطر معالجه کردن با ایران میرود با ویزای 2 ماهه. این مهمه را به یاد بگیرین. وقتی که این زن در ایران میشود این زن با داشت یک آدم نزدیک دیگری که بدنش بسیار جراحی داشته و برای изҳои ҳамун ҷароҳиро бигем намоён буданша камтар кардан, изи ҷароҳиро тамоман нобуд кардан ба фикрам ки ғайриимкона, беранг кардан бигем. агар хой бовар кунед хоине ту 52-юм одами блогери тоҷикистон ҳасти ки ман дар шумо мебурам, яъне муроҷиат мекунам, қадри шумо суҳбат мекунам. ман 8 моҳ пеш ай тоҷикистон ба нияти табобат ба Эрон омадам, ё беақл будам ёе ки раҳмагум карда будам ёе ки намедонам. дар қисмати тақдири ман ҳамин буд ки ман хестам омадам инҷа табобат карда натонистам, пули калон гуфтан зур нарасид, мехостам баргардам дар ҳамин Эрон. агар шумо шинавидаги бошин ё фаҳмидаги бошин ям кас омадаги боша ҳамин тараф я бозори мавлавӣ меган ҳамҷода роғани орган мефурӯхтан. ман як апа дорам, танаш чанд ҷош оператсия кардагие, ҳамҷа ҷоям амалиёту ҷарроҳиёш безиб шудаги буд. гуфт ки ما دا امروغانی ارگان بیارم هم به نیت خریدن امروغانی ارگان بازار رفتم. هر چیزی که داشتم خدای بالای سر شاهده همه دست دیدن. سومکم قدی دژ قدی تلفنی خودم، تلفن شخصی خودم قدی. در این حالت همه میگه که خیلی یگان چیزی که دست دیدن با پلیس مراجعت کرد. بله این زنم همین کارو میکنه که در همون بازار جایی هست که پلیسا ایستادگیان که باید نظارت کنن کارا و مشکلی که پیش میاد حل کنن. وقتی که این زن با نزد پلیس ها میروه که ماده کمک کنین، گوش کنین که پلیس ها چی میگن. در آنجا میلیسا بود. من رفتم شکایت کردم. این ایران یک جاییه که نامش اسلامیه، نه با اسلامی ماننده، نه با کافری، نه با شیعی، نه با یگان چی مانند نیسته. گوشه انسانگریت یگان چرا نمیفهمم برادر جان. من برادر جان همینجا اومدم چیزا مگم کردم. وقتی که درم داخل بازار بودم
сумкама ки мегиранд ҳамаҷо милиса монда поёни аму бозор чанд кӯча дорад дуюм кӯчада поёншда милисаи содагӣ буда мерам муроҷиат мекунам мегӯм мақсад ман хориҷая мегӯм тоҷикистон омадам дар амиҷа меҳмону мегӯм хеле сумкама гирифтагиан ҳозир пул надорам ҳатто даже мегӯм телефонма гирифтагиан ёрдам кунед рӯи мада механда мега худат намефаҳмиди ки бозор чӣ хеле ҷо иҷа пури нашаманда наркоманда иҷа дуздаш бисёре иҷа 1000 та дузда 1000 рақама мо кира бигирем иҷа даже камера надора ки мақсад отра ёрдам кунем дар аму бозор гирия нолон када мондум бародар. яъне тасаввур кунем пулисоеро ки ту ба ӯ муроҷиат мекунӣ ки ба ма кӯмак кунин тура мегӯянд ки хай ту намедонисти ки иҷа пури дузда мо ҳатто камераам надорем хай мо чи причём да иҷа яъне ки ту худ барои чи да иҷа истодаги ту полисӣ хай бардоро бисёр одамое ки дар чунин мушкилиҳо афтидагиан шумо медонед баъдан чӣ кор мешавад дар сари ин зан бемаблағ бетелефон бечӣ шумо худтон медонед ки дар ҷои бегона чӣ кор бояд кунед дигар дар ҳам байни бозор мондум гириям нола када ки як бача айтахори афғонистон тоҷик будаян падар модараш тоҷик қатъи занаш ҳамҷа мара ёрдам карданд гуфтанд ки биё бирем хай мо ҷод мекунем то рафтан та на пули доштам ки кироя пули буд мақсад барои иҷора на пули доштам ки барои газу свет хай он қадар хонаводаи пулдориам надорим ки мара ёрдам кунанд мақсад наметонистам занг зада як тараф ё мара гирифтан омадан як боғ овардан бари ҳамёда ҳамсояям зан шавараш пул доранд дар як шаҳри дига зиндагӣ мекунанд ҳамҷа боға я дачаи бои параи поёнаш як хонача дора ҳамҷа зиндагӣ мекунӣ бепулу фақат ҳамин боға нигоҳ мекунӣ ман ҳам ҳамиҷа хай дурамам ай маҷбури зиндагӣ кам бародарҷон яъне ки дар инҷа ҳама як саволи хеле ҳам логичнӣ мета ки хай наметонист хича личени карда чӣ карда бояд ки мегашт обратно ба тоҷикистон мерафт бале бардоро бояд мегашт ба тоҷикистон мерафт лекин мо бояд фаромӯш накунем онеро ки и дар назди дар чанги дуздозад ва молои ӯра қатъи телефону ҳама чиз гирифтанд ки ҳатто связам надошт очам касалӣ буд аз байн қа гузашт ман раҳора намедидам хеле вақт гузашт як моҳ ду моҳ хай худо мегӯм ай киҷо пул биёрам пеши ки бурам кор мекунам кор намеём бовар кунем бародарҷон дар ин ҳамҷа хонаи одаме пулдора дар як ҳафта 2-3 бор тоза мекунам мара 100-200 туман метан байнам хеле кор бародар ма 4 моҳ 5 моҳ хонаи мардум тоза кардам гоҳи кушуна гоҳи сер хоб кардам ма пули билетма ҷамъ кардам бародарҷон айбан 6 моҳ қариб гузашт очам касал шид як 2-3 ҳафта пешаи маргаш ҳар рӯз занг мезад ки биё бачам ки ман касалам бибинам ма сафаракиам мегуфтам мушаҷоном хеле нагӯ мара метарсонӣ масалан ман дар ғарибиям хотире ки очам касали дил дошт касали давлени дошт қанд дошт наметонистам очама шароит мабугум и бояд ки аз инҷа ягон ҳила карда ягон роҳ ёфта ягон кор карда суми билета ҷамъ кунаву ба тоҷикистон баргардад лекин ин кор ҳамон вақте рух мета ки суроки визаш буд мешавад баъд чӣ суроки виза буд чӣ хай депортш мекунанд мегӯед шумо бароям гуфтам ки то охира тамошо кунед ҳолат хеле ҳам бадай чӣ гуна одам метавонад дар як кишвар на инсон шавад на усон яъне ки занеро ки ҳоло мо дар бораш гап мезанем наметавонад на дар эрон беиста хуб официально кор куна зиндагиша пеш бара наметавонад ки тоҷикистон бия чӣ гуна как такое возможно ҳоло шумо мегӯед билет бигира биёя далчи гӯш кунед чӣ гап шудега вақте ки билет мегиранд аз аэропорт ай рейс мефароранд шаҳр барои чӣ барои он хотире ки мо дар аввал гуфтем вақте ки билет мегира суроки визаш тамом шудагӣ буд ӯра мегӯянд ки ту визаро просрочит кардагӣ ҷаримаша буспор мегӯям ман имконият надорам барои ҷаримаша супордан мара гирен депорт кунед мо наметавонем мега тура депорт карда барои он хотире ки ту нарушение кардагӣ ту бояд ҷарима буспорӣ да брат какого хуй мехоҳад депортатсияш кунад мегӯям мо тура депортатсия намекунем барои он хотире ки ту бояд ҷаримара буспорӣ барои ҷаримара супоридан и одам маблағ надорад бо чӣ кор мекунад бо ҳолатшам хе кашокаш бо чӣ ва одамо дар инҷа бо пайдо мешавад мега хоб посолствои тоҷикистон дар ин кишвар ҳаст ту мераи ба посолство муроҷиат мекунӣ хорошо мо ҳам ҳамин гапа гуфтем вақте ки посолство мерава гӯш кунем ки посолствода чӣ гап мешавад баъд мара гуфтанд ки ба посолствои тоҷикистон муроҷиат кун гап дар чие бародарҷон ки ман ба посолствои тоҷикистон вақте муроҷиат кардам гуфтам бихез ба пеш мона биё ай ҳамин хонаи ман
با پیش پاسپورت تاجیکستان 5.5 6 ساعت 3 ساعت از این طرف 3 ساعت از اون طرف میره میای پول بسیار هم مصرف میشوه. خواستم رفتم ای دهنی دروازه پاسپورت مرا سر کردن برادر باور میکنی مرا قبول نکردن مراجعت کردم ملیسات مراجعت کردم گفت که ما کار نداریم با پلیس اجتماعی مراجعت کرد وقتی پلیس اجتماعی مراجعت کردم گفت پاسپورت بره دو بار رفتم نتونستم قبولم نکردن دیگه نرفتم برادر جان در نمی جا آمدم زنگم زدن که روزی 2 جمعه گذشته پیش که مادر در دنیا گذشته به خبر زنگم زدن همجا یک تلفنی برادر رو زمین دست من تلفن امرا استفاده بردستم واتساپ و چیزاش همش گرفت ایسر پاک کرده و با ایسر برای من نصب کرده خدا برکت تعمیر که همین استفاده کنم با طریقه تلفنی من مرده جنازه و چه من با طریقه تلفنی دیدم باور کنین خیلی سخت است. ما میدونم برادرها این کارا و ما یگان خیلی مینوس گفتن یا اینکه پس زدن نیست هدف ما در پاسپورت یا که در چی لیکن متاسفانه همین گونه رفتار در پاسپورت نسبت خدمت همشدگی ما در پاسپورت تاجیکستان در فدراسیای روسیه مراجعت کردگی بودم وقتی که یک آدم نزدیک ما وفات کرد در روسیه من نمیدونم کاروچی آدم در حالت شوکی میشوه مقصد آدمی فرزند پدری ما بود در حالت شوکی میشوه نمیدونی باید چیکار کنی در چونی حالت و کسی در اونجا گفت که با پاسپورت ببره مثلا اونجا میگن چیکار میکنن و ما گفتیم که ما پاسپورت برای سوم طلب کردن نرفته بودم просто من نمیدونستم چی ما باید چیکار کنم در اینجا ما باید چگونه مقصد این کار پیش بده حالا من میدونم البته که من باید چیکار کنم اون وقت خیلی همین حالت شد زدم رفتم در پاسپورت خواستن ما در اینجا پول پیچت میکنید در ما چیکار میکنیم ما این کارو کردن نمیتونیم کاروچی که ما خواستم کاروچی همش پاسلات کردم من گفتم من در اینجا پروست ما را گفتم بره ما اومدم که شما مرا بگین چی باید کنم من نمیدونم برای چی اومدم خیلی مرا گفتم بره همجا میگن تا بعد رفتم کاروچی خدم رفتم گروز 200 افارم میکنی مثلا می پروسیدور را همه را خدم کردم همش خدم حل کردم لیکن چونی رفتار هست من میدونم میگم و ممکن بسیار شما هم بدونید و بشیم در پاسپورت همین خیلی مشکلی میشه در کشور قرار داره که دپورتش کردن نمیتونم بروا و وقتی که مراجعت میکنه با پاسپورت که باید چیکار کنیم پاسپورت هم یگان خیلی دستش نمیگیره یگان خیلی کمکش نمیکنه چی باید کنه همین آدم یک زنی که خیلی که این زن خودش میگه یک زنی که مثال رنگ نمودار داشته باشه او را یگان در حال یگان مردک پیشنهاد میکنه که مقصد ما مشکلی را حل میکنم با عوض چی شما همتون میدونین لیکن این زن خوشبختانه میگه من از او ذاتی نیستم که این خیلی کارا بکنم نه اینکه با این خیلی کار راضی بشم من تنها یک خواهش دارم که با تاجیکستان برگردم نه نمیتونم شما همش خودتون فهمیدین که چگونه این زن نمیتونه و برای چی خاطر نمیتونه برای حل کردن مشکلی این آدم مبلغ شما در بالای اکران مینویسم که چقدر مبلغش در کاره و نمره کارتش این کارت از ایران گرفتگی کارت از ایران گرفتگی برادرو میتونین شما از لوبوی جو перевод کنین چقدر سومی که در بالای اکران در کارشه ما مینویسم از یگان جای به آواز بریم یک اسیریه یک غلامیه بگیم میشوه که تو نی توده نی سوده و تمام همه مشکلی را تنها البته که مبلغ حل میکنه و مبلغی که با این زن در کاره ما در بالای اکران مینویسم و شماره کارتش میمونم که کارت از ایران گرفتگیه لیکن خوشبختانه میشوه که از تاجیکستان یا اینکه از روسیه و از دیگر جا перевод کنی کسی که میخواهم کسی که امکانیت داره برادرها کمک خودتون بکنین خیلی هم کار خوب میشوه خیلی هم کار ثواب میشوه شما تماشا کنین که امکانیت یعنی که مشکلی همین آدمه که چقدر مشکلی وزمینه و ما حالا شما را میگم که ای کی دما مراجعت کردگی و نمره کارت را کی دما روی کردک یعنی که یکم SMS در من نویسندگی 16 август شما دیدید اینکه ویدیو کی برآمده است برای چه خاطری که تمام همین وقت ما آدم گفتگیم که برا доказательства یعنی که حجتات یعنی که پاسپورت میگوی برا پاسپورت ما بینم و مرحمت برادر شما ویدیو رو تماشا کنین. سلام علیکم برادر من از وزارت کنسولگری تاجیکستان اومدم در ایران این حجت ما آوردم از شما خواهش میکنم که اگر امکانیت داشته باشین برای من مبلغ یادم کنید ما وطنم برگردم و خاطری که جریمه ویزا من نسپردم چخیلی که برادر محمد گفته خیلی وضعیت بد قرار دارم از شما خواهش میکنم که همه را یادم کنید. همین زن действительно посольство رفتک قواعد و حجتایش که چی گفتیانش چه خیلی отказ کردیانش چی با نمیمونانش رفتن برای اشتراف سپردن تمام همه مشکلی را
дама нишон дод ки ба ман видео мекунам, яъне ки просто так ба як гап мо одама бовар намекунам ба як гапи холӣ. سلام علیکم اکای محمد برادر جان. این اما در پیش سفارت تاجیکستان هستم در ایران برای حجتم آمدم. این حجت های من عکسش می кӯдак беҳтаринай, лекин дар вақти сёмкаи ма дар халал мерасона бароям аз назди кӯдако гирехтем. А так мефорад ки бозишона ки дига шона тамошо кунӣ вақт ҷақшона. Не ки ҳоло не. Яъне ки албатта ман ин варианти дигашам нигоҳ кардагем ки мақсад кор машиникӣ набоша ва барои ин кора кардан ман бояд чӣ кор кунам? Ман бояд ки доказательствоҳоша бинам, ҳуҷҷатҳоро бинам, гап тасдиқи гапҳоша бинам ва албатта ки барои тасдиқи гапҳош дубора рафт посолство, ки посолство хеле ҳам раҳи дароза, хеле ҳам душвора барои ин зан ва ҳуҷҷатҳошро ҳам дар ман нишон додак ва номрои картарам аз ӯ вақт то ин вақта нав кушодак. Агар ки мо бигем ки мисол ягон корои машиникӣ ё ягон чи дигар ин қадар фактҳои бисёр дар инҷа пайдо намешид ва любой машиник карташ ҳамун замон тайёрае ки тара дарҳол роҳӣ мекунад ки мақсад ма кори мара бигӣ бикун. Ва чизи дигараш ки ин зан дар ман муроҷиат кард барои он хотире ки на барои видео кардан, просто барои кӯмак кардан ва гуфт ки оё ҳасташ шумо да ягон одаме ки мада кӯмак кунам. Ва албатта ки як одам несте ки просто бигира тара кӯмак кунам. Ман бароям я пешниҳод кардам ки агар розӣ бошӣ ман видео мекунам. Ва бале мумкин баъзе одамо бубуроянд бигӯянд ки хайда ту муроҷиат карда будай на ба хотири видео кардан, бо чӣ дар кора ки ӯ бупурсӣ ки хайна биё видео кунем, худ пешниҳодиш кунӣ, худ намешид кӯмакш кунӣ бародаро. Бале ҳо ман дар Англия зиндагӣ мекунам. Лекин ин маънои ӯро надорад ки ман миллион дорум. Мумкине ки ҳо ман даромадам дошта бошам, лекин бо ман ба худ ман разхо дорум, ман ба худ ман мушкилӣ дорум ва чӣ мушкилиҳо, чӣ разходо, чӣ чизое ки ман дорум мисол шумо намедонед ва шумо да гуфтан шарт ҳам нестай. Вобшим инам хеле касе ки кӯмак карда метавонад бародаро биёен якҷоя мешем ва яке аз кӯмакҳои ман худи ҳамин видео ба ҳисоб биравад дар назди Парвардигор. Биёен ҳамин зана аз ҳамин мушкилӣ мебарорем ва якҷоягӣ ҳамакаса. Як одам да бале мушкилай, лекин агар мо сарҷамъ шем, капек ҷамъ шава, ҳамин мушкилиро иншоаллоҳ ба хости Аллоҳ ки мо метавонем бартараф кунем. Ва инҷамно гуфта намона ки ман якум блогер нестам ки ин зан муроҷиат кардагия. Чӣ хеле ки худаш мега ман 52-ум блогерам ки муроҷиат кардагия. Ман медонам ки барои чӣ ӯ қадар блогер ба ин зан кӯмак кардагӣ нестанд. Барои он хотире ки аз ин зан фоида гирифта наметавонанд ӯ ва тамоми блогерои хайриявие ки дар Тоҷикистон айни замон ҳастай ва ё 50/50 ё ки 70/30 ё ки 60/40 ҳам хеле кор мекунанд. Яъне ки чӣ маъна дорад? Шумо агар дидагӣ бошед ҳамун каналҳои хайриявиро вақте ки хайриявӣ ягон фонд ягон чӣ мекушоянд ва ё картаи худшона мемонанд. Ва ин чӣ маъно дорад? Любой одам беақл мефаҳмад. Барои чӣ ту вақте ки як одама кӯмак мекунӣ, ту картаи шахсии худта мемонӣ. Ту картаи шахси ҳамун ниёзмандамон. Ва ё картаи худшона ба ҳамун хотире мемонанд ки аз сари ӯ сум мегиранд. Яъне ки бадтарин одам, пасттарин одам, аз ҳама беномустарин одам ҳамун шахсе ҳастае ки аз сари пули ниёзманд ба худша мегирад. Ин ба мисли оне ба назар мерасад ки як одаме ки дар як гуруснай таъмро мебара, як каси дига мебара, траяр нон мета ки бар ҳамуро бите, ту ҳамун нона нимша мешканӣ мегирӣ, ними боқимондаша мебарӣ ба он шахси ниёзманд меспорӣ. пасттарин кора ин. یک تاش جواب داد. یک هنرمنده نومش نمیتونم گفته اگر یاردم میکنیم نه که یک گورده تبتیم با یک برادر در همون ایران گورده کفته سای 3 مشته در همون جاهای همون گورده تا بته هموده بعد همون ترا پول میتاو مقصد اشتراف تا میسپاری بلیت تا میگیری میایی. شما پرسید کنین که اون زنک چکا میکده بده تا یکان گورده تا میفروشی یا کم تا جگر تا میبری میفروشی